बांकी गर्व आणिले शिक्षयित्री सस्मिता विश्वाल। शिक्षयित्री सस्मिता विश्वाल को मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार। दर्शबंधु बांकी शिक्षकता योग्यतार आउ एक पदरे कटक जिला बांकी ब्लॉक वैदेश्वर अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाटणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री सस्मिता विश्वाल गुरुदिवस अवसर में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्रदान करा जायछि। कटक जिलापाल कार्यालय में जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे श्रीमती विश्वाल को मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्रदान करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 15 ଜଣ ପାଇଥିଲେ ଏହି ପୁରସ୍କାର। ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦୟନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶ୍ୱରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ କରବର ପଞ୍ଚାୟତ କୁରୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ବହୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାବିଦଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ शुभेच्छा ଜଣାଇଛନ୍ତି। बांकी मानस रंजन साहू को रिपोर्ट, खबर हब ओडिशा। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। मु सस्मिता विश्वाल सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय वैदेश्वर पाटणा। आज यही पवित्र गुरुदिवस मु मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार संबर्धित होइतिबारु निजको धन्य मन करुअछि। यही पुरस्कार श्रेय मु मोर आदरर छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक एवं मो मोर परिवार को देउछि। धन्यवाद।